नमस्कार बंधुगण ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। तुला राशि व्यक्ति विशेष मान जून 18, 19 एवं 20 यही 3 दिन आपण जीवन में कौन परिवर्तन होगाकू जाउछि। जातकर कुंडली ग्रह मानकर एक दुर्लभ संजोग बनवाकू जाउछि जहाँ सीधा सड़क आपण भाग्य द्वार खोलवाकू जाउछि। फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, आपण अनेक दिन हेब जो स्वप्न देखुले जो सफलता दिन राति परिश्रम करुले यही 3 दिन मध्य आपणकर 4टी बड़ इच्छा पूरण होगाकू जाउछि जार संपूर्ण शुभजोग बनवाकू जाउछि। किंतु यह सहित ग्रह माने आपण को गोटे जगार सतर्क रहा संकेत देउचंती ताहा मु आपनकू वीडियोर मझी मझे टिप्स सह मु आपनकू जनइबी। जदि आपण सही भूल करदेबे माने सतर्क न रही जदि आपण अमान्य हेबे तेबे हाथ को आसुथबा सुजोग मध्ये आपणकर चली जाई पारे। तुला राशि देखो फ्रेंड्स, प्रथमे जानिबा एही 3 दिन रे ग्रह मानकर स्थिति काहेकि एते शक्तिशाली हेछि एवं काहेकि आपणकर 4टी इच्छाटा पूर्ण करबाकू जाउछि। आपणक राशिर अधिपति शुक्रदेव भाग्य भाव में सूर्य सहित अच्छा जहाँ आपणक व्यक्तित्व एक चमक आणुचंती। यह सहित चंद्र गोचर आपणकर कर्म आय भाव को सक्रिय करुछंती। सबुठार बड़ कथा होची शनिदेव पंचम घरे रही आपणकर बुद्धि और प्रगति को सठिक दिग देखाउचंती, कारण से होचंती न्यायर देवता। से आपणको बाट देखिबे एवं आपणको परिश्रम मध्य करेबे एवं तुला राशि व्यक्ति विशेष शनिदेवर कृपा बरसी थाए से तो गाड़ी सब बहुत सारा किनी था तुला राशि बेले यही महासंयोग कारण ही आपण जीवन में 4टी बड़ अधूरा इच्छा एवं पूरण होगाकू जाउछि। आसंतु जानिबा से इच्छा गुड़ाक कौन ता आगु जो मैंने भी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो जदि आपको पसंद आसते गोटे लाइक निश्चय कर दिंतु। प्रथम बड़ इच्छा जहाँ पूरण हो ताहा आपणकर आर्थिक स्थिति। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण अनेक दिन करज बा लोन बोझरे चिंतार पड़े किंतु आपणकर कौन जगार टंका भी अटकी जाइए सांगसाथी किंबा रिलेटिव माने टंका पैसा नहीं जाइछंती तेबे 18-19 जून मध्य से ही टंका आपणकर हाथ को आसीबो। लिखिक रखंतु, निश्चय आपण हाथ को आसीबो। जदि आपण टंका कोड़ी जदि फसी जाइछंती दौना, कारण ग्रह मानकर स्थिति भल थिला बेले जदि आमे मागिबा किछि प्रयास करिबा सेथिले हमकु सक्सेस मिलता है। व्यवसाय हठात एक बड़ डील मध्य फिक्स होई पारे जहाँ आपणकर बैंक बैलेंस को मध्य बढ़ाई देबो। नंबर 2, आपणकर द्वितीय इच्छाटी होची जोड़ा कि पूरण होगाकू जाउछि आपणको कार्य क्षेत्र को नहीं। चाकरी क्षेत्र में जो माने पदोन्नतिर आशा रखी किंबा ट्रांसफर आशा रखी से कौन शुभ खबर से माने शुणा पाई पारती। विशेषकर जो माने खाली बसी रही तुला राशि बेले यही 3 दिन भितर जदि भल चाकरीर सुजोग मिल तो संपूर्ण से ही काम चिंता करंतु, हाथ छड़ा करंतु नहीं। बुझीगले समय भल रही जितेबाला आम जहाँ भी करवा से आमको लाभ ही मिलता है। आपणकर तृतीय इच्छाटी पूरण हम से हूँ घर और सुख समृद्धि। जदि आपण निजपाई जमी घर किंबा गाड़ी किणवा को चाहूले से बारंबार बाधा आसूला केबे आपण किणवा को माने जाइचंती माने पूरा एकदम फिक्स कर देचंती जगह देखिकी आसचंती गाड़ी भी देखिकी आसचंती तार फोटो रखिकी बुलुचंती किंतु कोट न कोड़ी के घर लोक मैंने राजी हो नथिले। जेबे घर लोके राजी होते तो टंका पैसार अभाव लगी रोला। जेबे जहाँ मागुले से के देउ नथिले। ए सब समस्त प्रकार समस्या आपणकर दूर होगाकू जाउछि एवं जहाँ भी बाधा आसूला ना यही 3 दिन मध्य से ही समस्या गुड़ाक दूर होगाकू जाउछि। परिवार चली अशांति मध्य दूर हम जहाँकि आपण जदि लव रिलेशन रे पड़ती घर लोके जानी जाइछंती किंबा घर लोकंकर सपोर्ट मिलूना किंबा जोड़ा कि आप चाहूँगी कि घर लोके सपोर्ट करते तेबे जे आम आगू बढ़ी बोली तो सेटा कोट न कोटी आपण अटकी जाइए से माने पूरे बंधन में बांधिला भाया रही जाइए से सब समस्या गुड़ाक आपणकर दूर हम।
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଇଚ୍ଛାଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ହେଉଛି ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ହେଉ କିମ୍ବା ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ଯଦି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କଥାଟା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ଇଆଡ଼େ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେସବୁରେ ଗୋଟେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁସିର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୟାସ କରିସାରିଲା ପରେ ମନଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ମେଟ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଜ୍ଜଳ ହିଁ ଉଜ୍ଜଳ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗକୁ ହିଁ ଯାହା କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସତର୍କ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ତାହା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ବା ଖୁସିର କଥା ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ତୁଳା ରାଶିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗଟେ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ଘର ଲୋକଟେ ଅଟନ୍ତି କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏସବୁରେ ହିଁ ଏମିତି କହିନା ତୁଳା ରାଶି ବୋଲେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ଏଇଟା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଉପରେ ଯେବେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ଲାଗିପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିର କଥା ଅନ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବିଗାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲେନଦେନ ବେଳେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହାକୁ ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମାନେ ସେଟା ମିଳିବ ନାହିଁ, ବଦନାମ ହିଁ ହେବେ। ତୁଳା ରାଶିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଜଗିକି ରହିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ୟାକୁ ବଦନାମ କରିବ ବୋଲି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱଭାବଗତ ଭାବେ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ବା ଧଳା ମିଠା ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଧିକ, ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସା କମଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାଇବାରେ କଞ୍ଜୁସି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧଳା ମିଠା ପ୍ରସାଦ ଲଗାନ୍ତୁ, ସେଟା ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଖଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବେନି କି ଖଟା ଖାଇବେନି। ଖଟା କାହିଁକି ଖାଇବେନି? ଖଟା ଖାଇବେନି କହିଲେ ଲୋକେ ଏହା ବୁଝିଥାନ୍ତି କି ମାତା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କର ବ୍ରତ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ଖଟା ଖାଇବୁନି, ଏହା ନୁହେଁ। ଖଟାଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଟା ଆମିଷ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, କାରଣ ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର ପୂଜା ଦିନ, ଇଆଡ଼େ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର, ତ ତାହାର କନେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଖଟା କେଉଁଠି ନା ଆମିଷ ତୁଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ଖଟା। ଅନ୍ୟ ଦିନର କଥା ମୁଁ କହୁନି, କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖଟା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି, ସକାଳ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ ପଡ଼ୁଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ବରସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଯଦି ଯାହାକୁ କିଛି ଦାନ କରିବାର ଅଛି ସକାଳ ସମୟରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଚମକିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।